कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा है। पंजाबी कलाम सुनবেন আপনারা, पंजाबी कलाम। कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तकना मैनू ते लगदा कि ए दीवाना हुजूर दा है। मैं जिन्नू तकना मैनू ते लगदा कि ए दीवाना हुजूर दा है। नबी दे खेड़ा दे सहारे हयात सादी गुजर दी पईए। नबी दे खेड़ा दे सहारे हयात सादी गुजर दी पईए। मैं जो भी पीना हुजूर दा है, मैं जो भी खाना हुजूर दा है। मैं जो भी पीना हुजूर दा है, मैं जो भी खाना हुजूर दा है। ईमान अपने दीज तो बट्टी दलील देवा ते कीम देवा। ईमान अपने दीज तो बट्टी दलील देवा ते कीम देवा। नजर तकाबा नबी दरोजा के दिल दीवाना हुजूर दा है। नजर तकाबा नबी दरोजा के दिल दीवाना हुजूर दा है। जदों महफिल नबी दी सजदी फलक तो कुदसी पुकार दे। जदों महफिल नबी दी सजदी फलक तो कुदसी पुकार दे। वो बख्श गए ने जिन्ना जुबाना ते आज तराना हुजूर दा है। वो बख्श गए ने जिन्ना जुबाना ते आज तराना हुजूर दा है। जदों मंगिया अली दे बचिया ने लोट मेरी तो अद के देते। जदों मंगिया अली दे बचिया ने लोट मेरी वद के देते। मैं दस नहीं सकदा सहील कितना सखी घराना हुजूर दा है। मैं दस नहीं सकदा जुनेद कितना सखी घराना हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा ईमान है हुजूर दा है। कसम खुदा दी मेरा আমার নবী যুগে হলে কেমন হতো জন্ম। আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। দুনয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম। আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম। আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। আসুত বেশে হজুরতে বিলালের মধুর আজান। যে আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান। আসুত বেশে হজুরতে
নামাজ পড়লে কেমন হতো দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো দু নয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবী যুগে হলে কেমন হতো দিনী কত আলোচনায় থাকিতাম আমি অধম সামনে রসুল পাক হতো পাশে সাহাবা গো বলবেন না সুবহানাল্লাহ দিনী কত আলোচনায় থাকিতাম আমি অধম সামনে রসুল পাক হতো পাশে সাহাবা গো আবু বকর ওমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো আবু বকর ওমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো দু নয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবী যুগে হলে কেমন হতো কেমন ছিল সেই দৃশ্য মদিনা দেখেছেন সব সাহাবী খেলছে শিশু হাসান হুসাইন সাথে দয়ার নবী কেমন ছিল সেই দৃশ্য মদিনা দেখেছেন সব সাহাবী খেলছে শিশু হাসান হুসাইন সাথে দয়ার নবী নবীর পাক জুবানে ডাকছে হাসান শুনলে কেমন হতো নবীর কান মুবারকে নাতি হুসাইন দেখিলে কেমন হতো দু নয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবী যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবী যুগে হলে কেমন হতো